Господин президент Эмомали Рахмон. Я саломат бугум. Президенти то намедонам то чи дига. Оqa мо ҳама ҷо хинави сондем. Ҳеҷ ҳама ҷо мегӯям ки овай бололое, вай овай бололое кие? Вай хешт оqa ҳамо територ охи ма чи бугум та охир? Гирди гӯшада дар територа дар бара ахраникот мегӯям чи мегӯям? У дупоҳо ҳамаш хеш табори таън охи дига чит бугум охи дига ма ки тра таъсират кина. Эмомали Рахмон. Охи ман надидам то чӣ хел президенти. Та қати хеш таборот маслиҳат мекунӣ, суҳбат мекунӣ. Хеш таборот ҳамаро дазӣ кесодем, ҳамаи касо. То чӣ гӯ хӯрда эсодӣ? Чӣ кор карда эсодӣ? Биё манам вазифа бите. Омай духтари ту чӣ ками дорам? Вай духтари президент ма плеват кардем духтари президента. Зато ман вайса раиса опаям. Ма як мар момай ма раиси ҷамоат кор кардаге. Шумо байдирӯз ма мардума ҳамаро дазӣ кардаги даздо мехезен шумо тари коро мекунед. Ягон ҷо намонда ки дар Тоҷикистон ҳамаро хеш тавори ту духтарои ту катагӣ карда гирифтаесоян. Мо одамо бегона камбағало чӣ кор кунанд? Ту бахета пули хонаро гирифтаги. Мо дар кордор намешинем, мо кордори то набудем. Не ки гирифтем вай компютер дар қади кӯча, кисемия дар қади кӯча, оила дар қади кӯча. Ма бахез сагот бо чиз ин тур он тур ме ма дар хелдар конес. Биё Эмомали Рахмон, Эмомали Рахмон, ма қати кичкой ту гап намезанам. Ма қати сагои дупои ту гап намезанам. Сагои дупои ту як бесаводи алкаши дузди диплома харидаги ахмақи одаманд. Ту манда ё ҷои хитамети мара вазифаи президентӣ хитамети ё полоси мада ами полисияра КГБ-ра, МВД-ра ҳамара под назори ман мемонӣ. Ман намидита вазифа ё президентӣ ё под назори нами мара милисҳоҳо мемонӣ. Ман милисҳоҳо қати ма ҳамаша ма под назори худам мегирам. Ту мара фаҳмидӣ? 8 919 725 88 42. Боз такрор мекунам. Телефони ма 8 919 725 88 42. Ма ай духтари ту камӣ надорам. Боло ҳастму камӣ нестай. Бира буфаҳм биги дар гӯшот наброр. Мо ҳами сагои ту мумкин ҳами гапои мара чизои мара дар ту бурда мерасонам намерасонам. Хеш таборот. Ту на сайт дорӣ. Ту чӣ хели президенти? Ту на барноми ту алоҳида ма телеграма роид кардам. Ма туда мактуб роид кардам. Ма туда видеот кардам. Очида дар связ намебироен. Дар қадима милисҳои ту дузи ту республикански прокуратурат тамоман намебирод связа. Ва ё охи дар он бесаводан дуздан ай изошран дигар намебиранд. Дигар чӣ кор кунам? Питр да даромадагӣ медироян ис мекан дигар намедонам. Чида кори осона кард. Ҳеҷ каса наковен, ҳеҷ ҷора наковен. И да зани ҳозир пока времени духтари мумкин духтари Рахмат Фархода кофта ҳисоб боша. Ноҳияи Шоҳмансурда Рахмат Фарход руководитель роҳбар кор мекунад. Ира аи милисахона ба аи милисахона мегрезонен мегарденша. Ҳеҷ ҷо накунед. авай контира ба қапен биёвенша. Аввал ёфтаметия қати прокурор Исматов Ҷурабек. این همین دو تا دوست همین دو تا دوست میگوز آب ای بالا باشه همش خیش تباری تای تو که گنیت تو برای ویا پرزیدنتی برای خلق پرزیدنت نیستی خلق به صاحبه خلق پرزیدنت نداره خلق تاجیکستان به عقل آزیرم ویا نفهمیده سودن که در تاجیکستان چی گپ هسته خلق هم در بگونه در ای تاجیکستان بیرونه در تاجیکستان فقط خش تباری تا های ونوچکا میگه نبیره میگه چیز میگه همه روای کردگی بگونه و رسول کردگی ما زمین های تاجیکستان پاستی فروخته ای رفته ای تو کی تو خود زمین های ما تاجیکستان با چیزی تاجیکستان تو چی کار داری تو با خونای مردم تو چی کار داری مردم یا کار میکنن وای میکنن مهنت میکنن تو در اوج تا کتگی گوشت جز خورده تا قطی سگیرات از زهره بخورین او حاجی رفتگی تا قبول نیست اوخه هیچ خدا بگیره ترا چی را داده دستمی از قطی من ریبالی چی جواب مکتوب نمیبره در اوچرت خونه ایستادگی خونه را گرفته نتونستی تو خش تبرت از زمین دادی سودی تو چیزای خود توای کرده سودی اما پریوات و برای ما داده چی یاردم کردگی کامپیوتر چی یاردم کردگی تو شرمنده یک چوپان اقدی کوچه برآمده آمدگی مردم احمق کنیش ببینی تو پدرانت
تو چرا ما چی بگم بگی خش تبروتا بگی التماس امام علی رحمان خش تبروتا بگی گم شو ایوجا گم شو او شرمنده کده تاجیکستان تو واپس تا شرمنده کده کوردور نمیشیدم ما کوردور نبودیم یه خیلی گپور هم نمیشنویدی تو مادری خلق نیستی تو مادری وطن نیستی تو دشمنی ما کتاب میکشم که چی گپ شده گیتا تاجیکستان امروز پگه مردم خب کردن نیستن امروز پگه تاجیکستان نابود میشه تاجیکستان نیست میشه تاجیکستان نمیمونه تو این پرزیدنت نیست این کس تو ممکن که ایره پرورکه کنی ممکن کسایی پسیخیتیکس دارن ممکن کسایی دمنسیا دارن نمیدونم این کسایی یگون شیزوفرنیکی تی یگون کسایی وای دارایی آدم استحق سلامت خیلی کارا نمیکنه برای چی دیگه ازبکستان دا можна او چیزو تلفن میکنن پرزیدنت دیگه میزنن در روسیه هم میتونن پرامو افیر دا میبرن президент гамезан президенти тоҷикистон дар як кумчика дромадагӣ путр кадеса қати сағирош духтарош сагои ду пои хешта боша дар девона морда ваёра бини касали рахитан куна хе девона каҷала маҷалора дар бараш монда дута гудаки хешта бош инвалид меза ваёра нон додеса ки ина мо инвалидора кармид кесем шумо ҳеҷ кара кармид накардесен шумо одаме нестен ки мардуми халқа кармид кунен шумо пули хонаора ина хешта боро дуздӣ кадаги мактубот кардам телеграммат кардум برای چی جواب نامده باید که تلگرام را ما هیچ نباشه ما بانی 10 روز جواب می اومد مکتوبا باید ما بانی 10 روز جواب می اومد ای بمبر توری پرزیدنت دشمنی خلقی مادرها را اخل کن مادرها را اخل کن تکم تقتی مس در سیبیاز برو در سیبیاز آنها تب خار بگوید توری پرزیدنت شرمنده کنتای بلد